balin nga tao. Ngem sino tinakamam mo kada kayo. Awan, kabsat. Iso nga itagtaro din kit na pakamon, kabsat. Kada kayo. Digain sa gana ni iti man nakabaling nga Diyos nga iso ni Adan nga inoy ayaw yo, kabsat. Pinagbasol yo. Amuyo nga digya kaya nagkapuanan nyo. Haan, iso nga tikunan niya mga Martiniano, awan ti makamam mo iti Diyos. Wenukin ni Apo Diyos. Kabsat. Awan. Iso nga rin kabsat nga, 500 years ti libro Biblia. No may panggip ti saritaan ti Diyos. Itlog. Zero. Kabsat. Awan. Awan ti bagas na. Ipes. Kabsat. Kasano kayo nga rin mang namnama iti Diyos? Kabsat. Kaya kanyo matamam mo ti Diyos. Anya nga rin nga iti masagrapyo. Kabsat. Ipatay. Ang kayo makalasat iti biyag ngag na nayon. Ang kayo nga makatanggap, pinom makasagrap iti biyag ngag na nayon. Kabsat. Agsipod ta, iti sinurutan nyo kabsat. Awang bagas na. Ipes kakabsat diya. Ingana kadagitoy kakabsat. Ipilpilit da day tanga libro Biblia. Ngem day tanga libro Biblia kakabsat. Di da pay na ammo. Di Diyos. Ngay bagbagada dita. Awagan da iti Diyos Ama. Nga iso tinamar suwa kanyada. Kakabsat. Ampay. Anda pinamam mo. Iso nga iti kunana kakabsat. Iti personal ti langit. Sayang. Kakabsat. Sayang. Handa wenno awan ti makamam mo iti Dios. Agyaman tayo kakabsat iti nga sursuro at dapay ti tiyansa kakabsat nga panangam mo di kinapudno at dan kada kayo kakabsat nga gamiris. No ipanakilata nga dito nga libro Biblia ket iso ti pudno handa kayo nga pilitin kakabsat. Ngem isungarod nga istorya ikenyayo kakabsat di pa ka istoryahan ti Dios. Di Dios nga man nakabalin kabsat ket isuday tangalawag iti pinarsona nga iti langit iti dagakin ni Adan awan makamammo kakabsat. Isungarod nga apay nga imbinsak idatay nga imuna kabsat dijay iti Ilocano. Itinagan iti langit kakabsat Dios Ama. Nagyang amin dijay gusto nga panakay balikas na. Itinagan iti daga Dios Anak kakabsat. Itinagan kakabsat dijay tao wenno ni Adan ket Dios Espiritu Santo. Kakabsat. Iti pinarso nga rod ni Adan, Dios Espiritu Santo iso ni Eva. Kakabsat. Dito'y amin kakabsat iti nagrugyanan tayo mami. Awan iti sabali, kakabsat. Nga nagrugyanan tayo. Iso dito iti insagana ti man nakabalin nga Dios. Kakabsat. Ngem awan ti nakabigbig kita. Iso nga rod nga iti ababa nga sarita kakabsat. Ngayon bagam nga sikakit mamati ka iti Dios kaya nagtalik ka. Agululbud ka, kabsat, apay, kabsat. Ngamin iti kunana iti libro Biblia, di kita mga ngaral, iti langit kan iti daga, mapuuran ket marunaw, pagyanan nyo. Kabsat. Awan, iti pagyanan nyo, kabsat. No iti langit ken daga ket marunaw, wenno mapuuran ket mapukaw, awanin iti pagyanan tayo, kabsat. Kaasi tayo pay, kabsat. Ngem saan ngamin nga pudno di jay, kabsat. Ngamin dayta, kabsat, istorya, pangbuting da kanyayo, tapno mamati kayo yung bagada. Kabsat. Tapno mamati kayo, ganyang iyam amuda kanyayo nga Dios, kabsat. Ngamin, napamati iti aming nga taon, kabsat, nga mapandagyan iti langit. Aan, kabsat, nga mabalingak yang kanya langit. Tati kabalinan ti langit, kakabsat, ket biyag. Biyag, kakabsat, ti kabalinan ti langit. Kakabsat, saan nga langit nga paraiso, haan? Dito'y daga, ti paraiso, kakabsat. Ang nga langit. Awan ti may katalo nga langit, kakabsat. Awan. Ngayon, di may katalo ko na, di kaming kakabsat. Iso dahil di kabalinan ngamin di Trinity, kakabsat. Langit kendaga. Iti pinarsuan nga tao naggapuan ng tibiyag, kakabsat iso ni Adan. Pinagbalin di jay, manakabaling nga Diyos, kakabsat nga tao, nagbaling nga tao isunan. Iti ni Adan. Di jay may katalo nga pinarsuan ng kakabsat, iso nga naawag kakabsat nga langit.
ni Ama Adan, kakabsat. Ang kadi, Dios Ama ni Ama Adan, kakabsat. Iso nga naawag, itinagan iti langit, Dios Ama. Ngamin iso tinangtad kanya tay tibiyag. Ngem saan nyo nga naamam kakabsat. Iso di may katalo ko na nga langit. Iso di biyag ngamin di jay. Nangtad, nagapanan ti biyag tayo. May katalo nga pinarso ti man nakabaling nga Diyos kit ni Adan. Kakabsat. Iso ti naggapanan ti biyag. Iti kabalinan ti biyag, iso ti langit. Kakabsat. O, kitain nyo. Adan nakamamoy jay, kakabsat. Awan. Ngayon itatapay laing nga may palawag kada kayo, kakabsat. Di Espiritu Santo, kakabsat nga, kunayo nga saan nga makita, ulbud. Talaglawag kakabsat, dato yan, tamay binsa-binsa nga ro din. Umuna nga pinarswa iti Diyos nga man nakabalin. Kakabsat. Ngayon nga min sa sarenda, itinagan ti Diyos Ama, kunada nga min ti langit, kakabsat. Diyos Anak, kunada iti daga, kakabsat. Ngayon no alain ta DJ talaga nga panakay palawag na DJ kabsat, itinagan iti langit Dios Ama, itinagan iti daga Dios Anak, itinagan ni Adan Dios Espiritu Santo. Ijayin DJ panag-circulate na kabsat. Isungar dia kunak awan ti sabali nga naisagana diti daga kabsat, iti langit iti daga ken ni Adan kabsat. Tatap nun adda ti pagrigyanan kakabsat iti pamilya, masapul kakabsat nga mapaniknikan met di tao kabsat nga pudno nga iso nakit man nakabalin. Iso nga nangalamot atta iti daga nga pinarswa na kakabsat iso tatta ni Eva kakabsat. Tapnon Adan iti personal iti daga. Iso nga naawag itatta ni Eva nga Dios Espiritu Santa kakabsat. No amirism kin panunutin dito kakabsat, Dios nga man nakabalin, kakabsat iti gapo amin de kita. Kakabsat. Tatta, kakabsat. Iti amin nga tao dito'y daga, wino dito'y lubong. Kakabsat. Iti kunada iti nga sursuro, haanda pa'y ammo tinagkapwananda. Kakabsat. O, sinungar ti mamati kanyayo itata. Kabsat, wino sino kada kayo ti makaammo ti naggapuananan. Awan, kabsat. Awan, iti ibagayo nga naggapuanan nyo, yung lugar nga naggapuanan nyo. Ibagayo man nga naggapo kayo kinitatang nyo, kabsat. Tudno, ada pa yung muna mga naggapuanan nyo. Tanitatang nyo ang mga Diyos. Ang gadi kabsat. Nitatang kininanang nyo, Diyos. Tao, ngim apay nga naparswa kayo, kabsat. Diyan nga rin ti palimod nga nyo mo eh. Diyan nga kabsat, diyan da makita, kinanda mo, pakaistoryahan na. Iso nga handa nga binigbig, kakabsat, iti ama kin inada. Amalaing, kabsat. Iso nga handa kayat nga sa rin diyama. Inya daw sa rin da, kabsat, Panginoon. O, apa yung ino sa mga Panginoon? Am-am Panginoon, kabsat. So, kabsat, nasakit digit yung asarita, kabsat, parang kasla, kabsat, wino, pudlo ngamin, kabsat, akawan ti makaammo, kabsat kanyada, awan, kabsat. Isong nga niya, apay nga dayawom iti Diyos, kabsat, kan namad kayat, nga dayawom misuna, babayin ti panakabalin na, kabsat. O, ngim kasano, apay nga inawag yung ilata iso na nga Panginoon, wino, pinupuri ang makapangyarihang Diyos. Kabsat. Digyan, ti kayat na, haan, kabsat. Ngayon, digyan, kayat na, kabsat, nga ama, sino tinangbigbig kanya na, bilang ama? Awan, kabsat. Isang arot niya, kabsat, nga may palawagin. Ama, nga talaga, kakabsat, iti awag kanya na, ngamin, iso kakabsat, itinakin pamilya kanya tayo. O, kitaan niya, denggin nyo ha. Iti mo na nga nagsarita, kabsat, minutong ka nagsarita ko na da, kabsat. Ni kano Adan kin Eva, pudno nga nagpamilya. Iso da ngay, siyak ngay, kabsat. Ano nga pudno nga nagpamilya? Haan? Parparato, kabsat, ipa nagpamilya. Nilang Adan ti pudno. Hanta yung amiling ikan iti pudno nga nagpamilya, kabsat. No may panggap yung pamilya, kabsat.
ni Adan iti nagpamilya natultulat kayo mo kabsat. Han nga iso ti pudno nga nagpamilya han. Pudno kabsat ngem ni bagang nga iso nalain ket pudno. Sika ngay para to ti pa nagpamilyam. Ti nakaparswa kami damo pamilyam. Kabsat. Siyempre, hanggang nga pudno nga nagpamilya, ngem apay nakapamilya ka. Kabsat. Oh. Di hanggar niya kasjay kabsat. Ngamin ni Adan kakabsat ket nabilin nga isu iti umuna kakabsat nga agpamilya. Ngamin isu na gamin ti rugi. Ngem daytan kakabsat iti natultulat tayo. Isa diya ko na ni Ama Martiniano kakabsat kin Inay Conchita gaya-gaya po tumaya nagtultulat tayo amin. Amin ngamin kakabsat nga inararamid tayo tinultulat tayo laeng. Aminin nyo mang kanaan, kakabsat. Oh, inserek na iti libro Biblia, pinagbasa da ka. Iti amin nga naisurat di nga libro, wino naisurat iti libro nga nagadalam tuladem, kakabsat, wino aramidem. Ang gade, inlawlawag na king ka. O, siyempre, pudno met. Kakabsat, tadi dyan amin, ti pakalam, ti right, good manners and right conduct eh. Ang gade, kakabsat, iti panagbasam. O, ang gade, o, gusto, kakabsat. Game. Amerisan kem panunutin tayo kakabsat. Dagita nga talino, dagita nga adal. Oh. Dahiti kakabsat kit hanggang masaksaktan. Kakabsat. Ngem iti nang parigat iti amin nga tao. Talino. Kakabsat. Kaputi adal. Kakabsat. Dagiti di adal, kinhaan nga di adal, na iraman. Iti rigat, iti inaramid, kakabsat, iti matalino. Agamiris kayo, kakabsat. Di kayo ti mangkita, hindi kinapudno. Kakabsat. Ngamin dahil ti kakabsat, ipalawag ko ng kanya yo. Kakabsat niya, nga pudno. Babaen iti talino, kakabsat, babaen ti adal. Iti nang parigat, iti amin nga tao inatta. Kaput ti talino. Tatta, kakabsat. Kasano ti pa naggigyan tayo tatta? Sa kalubungan. Kakabsat. Ada iti kontrol kanya tayo? Kakabsat? When si tayo ka dito ti Pilipinas kakabsat kit nawaya. Demokrasya. Kakabsat. Sigun ti kunada. Kakabsat. Dito Pilipinas kakabsat. Demokrasya. Kano. Nangkadi kakabsat. Kano ko na akon ata. Siyempre makita mo nangkadi. Demokrasya, absat, iti in tinag ni Apo Marcos iti martial law, absat, kunadan nga haning nga demokrasya. Ngamin, diktadorya kunadan, absat. Ngamin, martial law eh, dictatorship, absat. Gapungor dyan, absat ta, dahito yung dictatorship, absat, kayat da nga dadangilin. Dadangilin dyan eh, absat, ikinada diktadura na ti Presidente Marcos. Iso nga kabsat, binuyogan iti tao ni Cory Aquino. Tapnon kakabsat maangay iti people power. Tapnon kakabsat iti diktadorya kit makalag binno mabura. Tapnon mabanda iti demokrasya. Kakabsat. Oh, nadyosan napandan. Ngamin kakabsat iti kadluada kakabsat di kitoy. Iti nadyosan win spiritual. Iti padi. Kakabsat. Iso da makatao makadis makabayan da. Kakabsat. O di nagpintas ang kadi. Kakabsat. Ngem da gito'y kadi kakabsat, ngay naramid da, nagnamay tayo kadi, kakabsat. Haan, mas lalo kakabsat nga nagrigat tayo. Kapuday ta katalino, iti tao, kakabsat. Ngayon, tatan, makikita dan di kinapudno, kakabsat, ngarigat laeng, kakabsat, kita nga pasamak. Nagito'y kakabsat nga matatalino itata, hanyo ammo kakabsat din na hanyo makita na colonize tayo aminin kada kita nga matatalino nga tattao kakabsat anya sinang colonize kanya tayo tattamin kakabsat WHO anya dito kakabsat amamo yun WHO World Health Organization nakasama amin itinakangato kakabsat nga mangituray kada tayo whole world itata iti Pilipinas nga demokrasya tamtamasain na pa iti demokrasya kakabsat
haanin, Pangarap lang na. kabsat, nagbalinlaingin nga arapaap. Ngamin kabsat, sumursurot tayo iti protocol, iti World Health Organization. Nuhan ka nga sumurot, mawalinda ka nga idemanda. Palinda ka nga ikulong, mawalinda ka nga multain. Ayan ang nigi demokrasya kakabsat, may bagbagayo. Oh, komunista na tayo po. Nakolonista na tayo po. Colonize na lahat. Tignan niyo ang talino. Po. Oh. Ngayon, itatala kakabsat. Iparit da pa yan kakabsat ti makisimba winok daydayaw iti Diyos. Mapang kayo man limitasyon. At ati limitado yun. Kakabsat. Diyos kakabsat tinangisagana iti langit tinitidaga paraiso. Amin nga tao iti lubong anak na. Kakabsat. Iti panangamuda iti Diyos bawalam. Sino ka? Sika tinamarso ka kita nga tao. Kakabsat. Haan. Sino? Kakabsat. Oh, kita niya, amazing panunutin niya kakabsat. Iti mapaspasamak. Iti sa ngalubungan. Kakabsat. Ngamin kakabsat, no, amazing kim panunutin. Ipakita yo kakabsat kadagita nga World Health Organization. Iti bilag data nga Diyos kakabsat nga ipagpagayo. Iti kanya ni handa kapatyen kakabsat. Iti Diyos nga man nakabalin na magpagami ka na kayo. Kanyang magkayat, kanyang bigbigan. Kasi ano nga ipakita na kanya yun, di ka pa nakabalin na. Kakabsat kahit awan mo't mamati kanya na. Diyak sa sayang lain. Kakabsat. Kung muna pa'y nga amun nyo kakabsat kinbigbigan nyo. Dahil di pa nakaamukan pa ng bigbig tayo kanya na. Iyep pa nakabalin. Yung ti kayat nyo kakabsat nga makita. Mapasamak. Ngem kakabsat. Hang kayo nga agbabawi ah. Kakabsat. Hang kayo nga agbabawi. Ngayon kakabsat. Awan iti maudi. Awan ti umuna nga babawi. Anay maudi. Masapul nga agpanunod kayo kakabsat. Sakbay yung ibaga. Pwede kakabsat na kaya yung nga mapasama. Ngamin iti Diyos kakabsat, iti ko na naday iti nga sursuro, han tayo nga pagang angawan. Iti nariingan tayo nga pamati kakabsat, iti nariingan tayo na amutay nga Diyos, nga naisurat dita nga libro, nagang angawan iti tao diti lubong. Tinulad-tulad na kakabsat dita nga Diyos. Ngem, anya tinapasamak. Awan. Kakabsat. Iso dahi iti dijay. Naging inot kakabsat nga awan iti panamati iti tao iti Diyos. Gapumit daing kakabsat kadigiti pasamak. Wala digiti arami. Kakabsat. Ngamin. Saan nga naipakita kanya da dijay. Kakabsat. Nga ibagbagada nga pa nakabalin iti Diyos. Ngimit ko yung kakabsat. Ultimo at datayon iti maudi. Mayam amun kada kayo ti Diyos, ngabsat. Iti pakaasin ni Ama Martiniano kada tayo, ngabsat. Haan tayo nga pagangawan, dahil ito nga sursuro. Tanay dumduma iti amin nga pamati, ngabsat, dahil ito nga sursuro. Nga mangyam amo kanyayo ti Diyos. Isagor diya, ngabsat, iti damo mi ti aglay. Nagiti matatalino, matatao, nagado ti comment na dita, ngabsat. Ngem, itatan, ngabsat, ayandan. Nagajay, ngabsat nga. Nagtatalino nga tao, mang question, nakabsat, diya pa nagipalawag mi, nakabsat kada kayo. Hinamon dapay kakabsat dito nga sursuro, hamunan dapay ti debate kakabsat dito nga sursuro. Ngamin ti kunada, day tangalawag kakabsat, ngayam amumi nga Diyos kada kayo. Day takanugat pinarswalaing ti Diyos da. Day tangalawag, kunada kabsat, aday tinamar, sorry ta, kunada kabsat. Hindi na mo mapanaknakan. Handamit nga mapaniknikan, kakabsat. Day tadije, man nakabalin, kakabsat, nga namarswa iti langit tinagakin ni Adan. Kasano yung nga ipalawag kar data, nga day tangalawag ket adapay tinamarswa. Azan. Oh. Isa tayo iti kakabsat di kaya bagbaga na di kaya mga ngaral. Kakabsat iti the word was God. Kakabsat, at di Facebook nga kuna na
tatlong banal na espiritu. Kunanasa. Kung wala kanyan, tatlong banal na espiritu, ay hindi ka maniwala sa Diyos. Po, ano po yun? Ano yung banal? Sinasabi nila. Na banal na espiritu na sa atin. Po, marami silang sinasabi na ano yung espiritu na yan. Po, pero po, yung sinasabi nila, liwanag, pag-ibig at buhay, yun po, yun ang espiritong katotohanan na nasa atin. Hindi elemento yun, hindi. Liwanag, pag-ibig at buhay. Kasi po, yun ang Diyos. Po. Ngamin iti Ilocano, ti kabalinan iti Diyos, kabsat, lawag, ayat, ken biyak. Kabsat. No awan ken ka iti lawag, uri adaking ka ti ayat ken iti biyak, kakabsat, no awan iti lawag, aw mo lang serbina. Lawag iti panunot mo, lawag iti amin. Ngamin na kita. Lawag, amin di kita at lawag. Kapsat ngamin ito muna. Amin. Kit na awan kanya titi. Lawag. Awan. Anya pa yung sardina. Hanggang nga kompleto. Kapsat. Iti lawag. Ayat kinibiyag. Kapsat. Perfect. Buo tayo nga tao. Ngayon na amuyo ka kapsat. Itilawag ayat ken biag aan. Yaman tayo tireti nga sursuro kakansat babaeng kadakwada. Kansat mayam ammo kanyayo di man nakabaling ayo. Nagpamilya kanya tayo. Awan iti dianan na kansat kada tayo. Sa nga lubungan dayto nga sursuro. Isa dayto kakabsat nay dumduma dayto nga sursuro wenno pagmati. Amin. Kakabsat. Iyam amuna kanyayo iti Diyos. Nagkapuanan tayo. Absat. Haang nga pamatilaeng. Absat. Isang artikulo na ti personality langit pinati founder mi. Absat. Masapul nga amunyo ipakaistoryaan iti biyag ken iti bagyo. Tapnon maamuyo iti Diyos. Sino kanyayo. Hindi kakabsat iti sarita. Ngem kakabsat. Sino tinangam mo? Iti napalabas. Kakabsat. Awan, tinakaawat. Awan, tinakay palawag, kakabsat. Itatapay laing kakabsat nga maipalawag. Iti man nakabaling nga Diyos, iti langit, iti daga, kini adan. Kakabsat. Itatapay laing. Lima pay laing nga tawin, kakabsat. Yan, iti rugrugi kakabsat. Siyempre, sumar di ko na nakakabsat iti ponder mi. Iti panangiyam amuyo dayti nga kinapudno katawaan da kayo. Absat. Uyawan da kayo. Pudno. Ado absat nga sinagrap me absat nga panang tagibasit kada kami kadayto nga sursuro. Ngem uray absat. Haan nga iso ti makalaped ti kita kabsat kada kami. Itutuloy mirata ngay palawag kini pakaawat kada kayo. Hindi man nakabaling nga Diyos kakabsat nga nangisagana iti langit iti daga kini adan. Muray haan nyo nga kaya kakabsat. Ket ipalawag milata kada kayo. Tanumaloktan iti panunot kini iti puso yung kakabsat. Ang kayto nga mabainan kakabsat. Pinuhang kayto nga mabain nga mga mo. Ngamin kakabsat. Hindi kinapudno, ket umayon, kanyayo. Handa kayo mga Pilitin. Ngem, itilaing kakabsat iti kunana, agamiris ken agpanunot kayo. Kayat tayo kadi tinamay, apudno, alsat. Kayat tayo kadi saan nga agregat, kayat tayo biyag nga agnanayon, alsat. Amun tayo nga rin kakabsat, di yaman nakabalin, nga namarsuwa kanya tayo. Tapnon da kita kakabsat, nga kayat ken arapap tayo, kakabsat ken matupal. Dati ko na kakabsat tayo, iti nga dunsuro, iti panangamo tayo, di yaman nakabalin nga Diyos, nga nagpamilya kanya tayo, na isagana aminin nga agserti kada tayo. Awanin, kakabsat. Iti saan nga naisagana? Nakadasarin, kung na nakakabsat,
iti lamisaan. Wenno addan iti komeda kakabsat. Nakadasarin ti rabaw iti lamisaan. Ngem kakabsat, awan pay tinang bibig, wenno nangammo, yaman nakabalin nga ng parsuwa kadakwada. Kakabsat. Isu nga handa pay nga sumango iti lamisaan nga mangan kakabsat. Wenno sa grapon di nga grasya at sipot kakabsat awang pay met ti makamam mo kanya. Kakabsat iti panangayam amumi kanyayo ti daytoy nga sursuro kakabsat ket anyo kayat nga awasin kakabsat wenno sanyo kayat nga amwen handa kaminton nga pabasulin kakabsat. Apay ngamin kakabsat iti kunana ti personal iti langit uray may sa laeng kakabsat. Iti makam amo kanya na wenno makabigbig kakabsat. Matuloy iti plano kakabsat. Sa bagay kakabsat no panunutim ka nami resim may sa tinaggapuanan tayamin kakabsat. Diyos nagbaling nga tao siya ni Adan itatan kakabsat iti bunga ni Adan kan ni Eva 7 billion dan 7.5 bilyonan kakabsat. May salang ket no may salaing kakabsat iti umawat awan mabalin kakabsat. So dayta di ko na ni Ama Martiniano. At dalaing may maysa, kakabsat, nga makabigbig, matuloy yan ti plano. Isang oras kakabsat itatan, at hindi nagpropesiya, talo kanulaingan nga bulan, kakabsat. October, November, December, kakabsat, ngamin ijay dijay, ragsak iti tao eh. Ngem, sa bali mo tata, kakabsat iti, itid na kanyayo. Kakabsat. Ngamin iti September na iset, October is okay, November is no to remember, kakabsat. Iti dinarom da ni Adan, kinaluban da ti pakastoryan ti kinapudno, kakabsat. Iti December 25, may pasngayan kakabsat iti baro nga Mesia. Berbo, nagkatawang tao, kakabsat, Hesu Kristo, anak iti Dios. Nagragsak ti sangalubungan kakabsat, aldaw iti Christmas. Ngem daytoy met kakabsat, kontra kini Eli Soriano. Agsipot ka ti kunana, saan nga pudno nga ni Hesu Kristo ket nayanak iti December 25. Kakabsat, ti amoda, kakabsat, saan ang agdingdingi kanyada, ngem amman. Ngem nayanak, kakabsat, ni Hesu Kristo. Ngem saan, kakabsat nga December 25 ti pan nakayanak na. Agsipod siya kakabsat at ikunana ni Eli Soriano iti December 25. Ijay Israel kakabsat, yelo. Kakabsat, haan nga makaruar di kiti karnero, agsipod ta tiyempo kakabsat tisno. Haan nga rin nga rumor di kiti karnero at dadalat ta itkulungan. Kakabsat, ngem idinaganak ni Maria, kakabsat, ijay kular, kakabsat, awan di kiti karnero. Nutingor kayanda at dada itirwar. Hangarod nga isa tayo kakabsat. Kita nyo digiti pabuyan ni Eli Soriano, digiti live na. Makita nyo kakabsat iti bulan iti December kakabsat kit ice snow kakabsat ijay kunada nga nakayanakan ni Hesu Kristo. Iso nga handa nga kakasarutan dita. Ngayon, dito yung nga sursuro kakabsat, haan nga min nga digit istorya, haan nga digit istorya ni Hesu Kristo, kakabsat iti amirisin tayo, haan, kakabsat. Istorya di yaman nakabaling nga Diyos, kakabsat, nagbalin iso na nga tao. God become man. Word become flesh. Kaya di masabol kakabsat nga adalin kin amirisin tayo. Kakabsat. Word become God become man. Diyos nagbaling nga tao. Word become flesh. Kakabsat. Oh. Ngamin ti kayat nang asawin iti sao. Kakabsat. Naglasag, nagtulang. Ti kayat nang asawin ti jay. Word become flesh. God, Diyos kuna tayo kakabsat. Become man. Diyos nagbaling nga tao, kakabsat. Digyan yung masapol kakabsat nga amirisin, ken adalin tayo, haan nga digyan panakayanak,
ni Heso Kristo haan kakabsat. Nagamin ni Jai na yan kakabsat saan nga rod nga may kumbini kakabsat digay sarita nga word become man. When no God become man, word become flesh. Haan kakabsat. Iso mo iti word at tan kakabsat iti kunak ngamin iti prediction kakabsat September iti daga nagrugi. Kakabsat nga nagbilang. Iti August da nga nagitid iti pagdahar. Kakabsat. Iso nga manipod tatta ko na da 3 nga bulan. Kakabsat. Iso da ito yung digay ngamin ti panakaiset na September, October, November kakabsat. Tapno iti December 25 kakabsat agragsak iti tao. Tanay pasngayen iti berbo nga Mesias. Adi kakabsat. Ngayon itatan siya kakabsat saan nga ragsak. Kakabsat. Iti matanggap tayo kakabsat iti December. No da iti kakabsat nga kuna ni Elisariano nga abutin tayo pa'y kuna na iti hinagpis kakabsat ket no da iti nga December ta 2022 ti kunada kakabsat ngamin itata iti December 21 kakabsat kayat na nga sa uwin kakabsat ket sumagpat tayo ti 2022 kakabsat ket no da iti kakabsat nga iti panagsangbay na nga December ket saanen nga ragsak ket ni Isolete di Jepuna ni Soriano nga hinagpis agsangit iti amin nga tao agpatulong iti Dios pudno aksan absat ngem di bagbaga dagiti matatalino absat nga nakaigem ti dadakkel kakabsat nga religion ti kunana agkararag kayo magbalik loob kayo sa Panginoon. Ije ti pagbagada kakabsat. Isong matidya ko namin kakabsat. Ngawan iti adal na kasano kayo nga agsubli. Kakabsat. When magbalik loob sa Panginoon hindi pa ninyo kilala ang inyong Panginoon. Di masakit. Sino namang kami, kakabsat, na walang alam na magsasalita at magsasabi sa inyo na paano kayo magbalik sa sinasabi ninyong Panginoon ay hindi pa po ninyo kilala ang sinasabi ninyong Panginoon. Po. O, di masakit po, yon. Ang tatalino ninyo, nagsasabi kayo ng Panginoon. Ang sabi po ng founder namin, wala pang nakakilala sa Panginoon. Sino po ang tama sa atin? O, sino po ang tama sa inyo po? Yung nagsasabi po na wala pang nakakilala sa Panginoon? O kayo na nagtuturo o nangangaral ng Panginoon? Pagkatama raw. Po. O. Pagkatapos sasabihin nyo magbabalik sa Panginoon, kailan nyo nakilala ang Panginoon? Bakit nyo kasi iniwanan? Po. Wala pang nakakilala. So, ang ibig sabihin, hindi ganon ang salita na magbalik loob kayo sa Panginoon. Hindi po yun ang tamang salita. Po. Sapagkat, hindi nyo pa kilala ang Panginoon. Ano ang tamang bigkas ng salita para kayo po ay makilala ang Panginoon? Oh, kilalanin muna ninyo yung Panginoon. Po, para kung makilala ninyo ang Panginoon, hindi na kailangan magbalik loob kayo pa sa Kanya. Sapagkat, kilala na ninyo. Kilala na ninyo. Siya ay kilala na ninyo. Sa pagkilala nyo po sa sinasabi ninyong Panginoon. Kilalanin muna po. Kasi yung sinasabi nila na Panginoong Hesus, sinungaling. Hindi po si Hesus ang Panginoon. Hindi. Kasi si Hesus, may lumikha sa Kanya. Hindi nakikita. Ngayon, bakit nyo sinabi na si Hesus ay Panginoon? Abay imot ka. Po. Wala.
Hindi nyo maipaliwanag yan. Sinasabi ninyo na si Jesus ay Panginoon. Ngunit si Jesus ay may lumikha sa Kanya. Hindi nga makita sa lumikha sa Kanya eh. Kasi Espiritu Santo, hindi nakikita. Po. Ngayon sabihin nyo si Jesucristo, siya na po yung Panginoon. Hindi. Oh, kasinungalingan yan. Kasalanan sa Diyos yan. Sapagkat wala pang nakakilala sa Diyos o sa Panginoon. Kailangan kilalanin muna ang Panginoon bago mo sabihin sa mga tao na magbalik loob kayo sa Panginoon. Po. Lahat kayo. Sabi na Martiniano, lahat ng mga tao dito sa mundo, wala pang nakakilala sa Diyos. Yung tinatawag ninyong Panginoon, wala pang nakilala. O, kaya magpasalamat tayo sa katuruang ito, sa pamamagitan ng katuruang ito, yung nakaunawa po sa mensahe o sa salita, ipaunawan na po sa inyo at pakilala para mapatunayan yung katotohanan po. Sapagkat lahat po tayo sa buong mundo, iisa po tayo nagmula. Isa po ang pinagmulan natin, ngunit walang nakakilala po. Yung inihanda ng Diyos, walang kumilala. Ibinali walang kwenta lang po ang mga likha ng Diyos na makapangyarihan.